वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु परम प्रेमयंक श्रीचरण को स्मरण करी मु आजिर एही पाठ एवं आलोचनाटी आरंभ करने को जाऊँगी। समस्त दादा माँ मान को मोर अंतरर अंतस्थल जय गुरु। आशा करे समस्ते भलरे अछंती एवं परम प्रेमयंक श्रीपाद पद्म समस्त समस्त मंगल प्रार्थना करे। आज जो विषयटी ठाकुरंकर आलोचना करने को चाहूँगी सी हूँ प्रसंग सत्यनेश्वर किछि कथा जोठी परम प्रेममय कहिसंती जे प्रेम आम्भे माने समस्ते प्रेम पाइबारे पाई पागल आतुर होइथाउ। आज दुनिया सबुआड़े देखा जाए तू मते भल पाउचु कि नहीं, मु तोते भल पाउची। बापा माँ भाई बंधु कुटुंब समस्ते यही भल पाइबार कथा लव यही चारिटी अक्षर कथा को लेकिन चली। आज भगवान जीसस भगवान जितेबाला जितेबाला धरापृष्ठ आसते सी यही प्रेमर कथा कहते प्रेम बिना किसी मिलिब नहीं। जमी जल बिना मछली सेमती प्रेम बिना जीवन निरर्थक। यही कथाटी को ठाकुर कहते जे आम्भे माने समस्ते तांकरी दया पाइबा चाहूँ किंतु आम मानकर दया किपरि आमे माने पाइबु जदि आमे कर्मटा करिबु। कर्म कले आपे आपे दया बरसिबो न कि। तो परम प्रेममय श्री ठाकुर कहते एठी कौन कले आम्भे माने जमती आम मान मनरे थाए ठाकुर जाजन करवा। आज डीपी वर्क चलती देश सारा सबुआड़े डीपी वर्क आंदोलन चलती। ये डीपी वर्क टी करने को गले कौन करने पड़ो प्रकृत में डीपी वर्क करने गले आमर कथा आमर कौन सी भाई जी अबाटर पलि जाती जहाँ पाखरे जहाँ को खोजी बाहर करने ठाकुर कहते सी कहीं गला अबाटरे सी कौन बाट थाउनु न देखिकी अन्य को पलि गला ना से आड़ी कौन सी कारण पलि गला। यही जो कथा गुड़िक से गुड़िक आम जो खोजी पाचु मु केते जगह डीपी वर्क जाइए से केते थर कौन केते प्रकार भाव में ठाकुर कथा कहली किंतु कहीं शुणती कारण मो भितर भक्ति कम अच्छी। भक्तिर गाढ़त्व ही प्रेम। तो प्रेमटा भक्ति ठारू आहरी अधिक बड़। विश्वास थिले भक्ति आसे। विश्वासटा कौन? विश्वास अर्थात फेथ अर्थात सक्रिय उद्यमी इच्छा शक्ति सक्रिय भाव में उद्यमतार सहित तांकर प्रीतिकर कर्म करवा यही कथा गुड़िक आसछि। तो आसंतु परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव यही सब कथा गुड़िकर अर्थ व्याख्या किपरि भाव में करछि से केते गभीर केते तांकर गभीरतार मापिबा बुझिबा आम द्वारा संभव नुह किंतु आमे तांकर कथा को अनुभव उपलब्धि करबा पाई चेष्टा तो करि परिबा। आसंतु से परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव ठाकुर कथा गुड़ी किपरि भाव कहते ठाकुर कहते जदि प्रेम थाए अपर को मोर बल किंतु निस्वार्थ भाव पुणी कहते प्रेमर कथा कहवा पूर्व प्रेम कर। अर्थात आमे जो जाजन करूँ जजनटा तो करूँ तापर तो जाजन करूँ। जजन छड़ा जाजन दूध छड़ा माखन अर्थात क्षीर बिना लहणी एटा संभव नुह। तेणु आज आसवा पाठटा आरंभ करवा। कहते परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव कहते जे भक्तिर गाढ़त्व ही प्रेम आउ सत्रे निरविच्छिन्न संलग्न रहिबार चेष्टा को ही भक्ति बोली कहती। भक्ति क्या कहती ना निरवच्छिन्न विच्युति न घटे लगी रहिबा संलग्न होई रहिबा इष्ट वा भगवान को भल पाइबा
ଭଲ ପାଇ ପାରିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖେ ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଏ ଯେଉଁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗରମ କଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନର ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ହୋଇ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଆସେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଭଲ ପାଇଲେ କେହି ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ କିଏ ହେଇପାରିବ? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ଭଲ ପାଏ, ସେ ସେତିକି ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏହି ପୃଥିବୀ, ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ, ଭକ୍ତି କଲେ, ଭଲ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖି ହୁଏ। ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଯାହା କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏମିତି ଭାବିକି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର এই ସୃଷ୍ଟିତ ନିର୍ମିତ এই ଜୀବକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପାଇପାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର এই ସୃଷ୍ଟି, এই ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖୁ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବାର ମାଲିକ ଶିଖାଇବାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବୁ, ଯେତେ ଭଲ ପାଇ ହେବ ସେତେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖି ହେବ। ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମର କଥା କୁହ। ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମଟା କରିବା କିପରି ଆଉ ପ୍ରେମଟା କହିବା କେତେବେଳେ, ପ୍ରେମର କଥା କେତେବେଳେ। ତାହେଲେ କୌଣସି କଥା ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି କଥା ବି ଲୋକେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରେମର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଗାଢ଼ ହୁଏ, ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସିଏ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଯେମିତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଯାଜନ କରୁ ସେତେବେଳେ କାମ ହୁଏ। ଯେମିତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ, ସେ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ କେତେ କଥା କହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ଶୁଣନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନେଉନନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର କଥା କହିବୁ ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗିବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଗାଢ଼ ହୋଇ ଉଠିବ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳିଆ। କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ନ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଉଲ୍ଟାଟା ହେଇଯାଏ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିବୁ ତାହା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।